Okay, thank you, Satyajit. Thank you for coming our channel. As we decided, ये चैनल टा खाली फिटनेस नो एट वेल्थ भी रहइबो हमें वेल्थ भी कवर करिया आउ दिस वुड बी दी आई थिंक हमर फर्स्ट पॉडकास्ट जोटा कि हमें डिसाइड कले कि ओडिया रे करिया हमें नो एटा बहुत लोग सजेशन देइथिले एंड दिस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक ऑन वेल्थ थैंक यू सो मच तुम आउतरे चैनल रे आसिलो तमर भी बहुत किछि डाउट थिला इतना कैन वी स्टार्ट यस थैंक यू सुधीर भाई आजिकल दुनिया फिनान्स और फाइनेंशियल फ्रीडम तो ता ऊपर मोर तो बहुत डाउट अच्छी मुझे आपको पचारि आप क्लियर करेंगे यही कन्वर्सेशन रे तो प्रथम हम क्वेश्चन है फाइनेंशियल फ्रीडम जो आम वर्ड टा अच्छी ता माने कौन एक्चुअली So financial freedom has a multiple meaning. Right? Financial freedom could be differ for you, differ for me. I'll tell you that कि मो पे financial freedom टा कौन अच्छी है ना and financial freedom can be achieved at any age, any stage है ना जो एज रे है ना मु जानी ली कि for throughout my life after this I am bound माने मु खर्च करी परिबी माने बिना किछि भाभी कि भाई मते करिया फॉर एग्जांपल at the age of 45 correct now मु देखिली कि there is certain amount required कि मो घर मेंटेनेंस ପାଇଁ कि मो ପାଇଁ कि मो डेली एक्सपेंसेस ପାଇଁ कि मो छुआंकर एजुकेशन ପାଇଁ कि सब छे काढ देला पारे I still left out with a very good lump sum decent amount और तापरे मते गोटे जिंसडा किनियार अछि now let's take an example of the iPhone करेक्ट iPhone is the best example गोटे 80-90 हजार जदि मासको 2 लाख टका मोर माने इनकम आछी it could be a passive income right? I will talk about a passive income only passive income कोड आछी it could be anyway मु मार्केट रे लगी जे सेटु आछी किबा मु घर भड़ा घर कोड दे दी छी सेटु आछी हला इट्स अ passive income ताको छाड़ी जति इनकम मोर 2 लाख टका आछी अस्त्र मोर एक्सपेंस सब बाहरला पर लाख टका खर्च होला पर भी मु लाख टका बचु जे हला I can easily buy one iPhone worth of 80-90,000 rupees 20-30 हजार टका बंची गला न भी बंचले चलिबो करेक्ट नेक्स्ट मंथ रे मु कर देबी दैट्स कॉल्ड अ फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मी और फॉर एनीबॉडी मैटर ऑफ फैक्ट तुम खर्च जिनस किने पूर्व तुमको भाबे में पड़िबनी कि भाई आरो पैसा नेक्स्ट मास रे मते दब में पड़िबो कि एटा कोड आसीबो अच्छा तो ये तो गला फाइनेंशियल फ्रीडम ऊपर तो नेक्स्ट आने अछि मते जे को एज टा परफेक्ट एज जेटा हमें इन्वेस्टमेंट ऊपर भाबिया मतलब किछि इन्वेस्ट करबा कि सेविंग्स करबा को एज टा हमको परफेक्ट टाइम जे मतलब हम जानि परिबो जे ना ई टाइम टा ही इन्वेस्ट करबार ଗୋଟେ परफेक्ट टाइम टा किंबा फाइनेंशियल ऊपर भाबिया ऊपर ଗୋଟେ ना मिडिल क्लास फैमिली कोन ना रोजगार कले खर्च करिया एटा बेसी ताको मोटिव तो को टाइम टा आपको लागुच माने हम यूथ जनरेशन को माने सेविंग ऊपर किंबा इन्वेस्टमेंट ऊपर भाबिया कथा okay very I can answer it in a very simple one word gotar one word answer अछि but rather giving you one word जेहेतु it will be easy for तम ପାଇଁ भी आ लोक ऑडियंस मान ପାଇଁ भी ताको ପାଇଁ बुझे ପାଇଁ इजी हो मु रादर माने ଟିକେ बुले कि यार आंसर टा दोछे कि तमको जदी बंचिया ପାଇଁ खाइबार अछि हैला तमको जदी बंचिया ପାଇଁ खाइबार अछि ताले तम केबुटु खाइबो आज ही खाइबो राइट तमको जदी मु प्रॉफिट दोउछि करेक्ट हम कहबो तमको किछि गोटा पैसा अछि मु तमको दोउछि लेट्स टेक एन्जॉय योर लाइफ केबे तमको दरकार एबे दरकार ना द राइट आंसर इज फ्रॉम टुडे इट्स नॉट टुमारो फ्रॉम टुडे the day you start you'll get secure जिते जल्दी तुम जर्नी टा आरंभ करिवो जिते जल्दी तुम सिटी इट्स वेरी सिंपल ना तुम गोटे जगह पहुंचियार अछि तुम गोटे डेस्टिनेशन रे पहुंचियार अछि केमति पहुंचिबो ऑब्वियसली यू हैव 24 आवर्स ऑफ टाइम बट जल्दी पहुंचियार अछि कौन करिवो जल्दी स्टार्ट करिवो you want the result first करेक्ट जिते जल्दी दरकार तुम जिते जल्दी तुम जर्नी स्टार्ट कले तुम सेते जल्दी पहुंचिबो आउडे जिंस हला मतलब मिडिल क्लास फैमिली जो अछंती मतलब तांकरो माने समान तो पैसा रोजगार करंती सब ये करंती बट ई जिंसटा जो आमे फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपन कहउचंती मिडिल क्लास फैमिली को आमे केमिति माने कन्वे करिया भाई जिंसटा मतलब तांको जणेबा केमती
ଜଣେଇବା ନା ଏଇ କି ପଡକାଷ୍ଟ କିଛି ଥ୍ରୋରୁ କେମିତି କିମ୍ବା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାବଧାନ କରିବା ଯେ ଏଇ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ଆପଣ କଲେ କିମ୍ବା ଦେଖ ଫ୍ରିଡମ କଣ ଜିନିଷଟା ଏଥିରେ କଣ ଥାଏ ନା ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଆନ୍ ଆନ୍ସର ମୋର ଆନ୍ସର ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଦିସ୍ ವುଡ୍ ବି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହବ ବଟ୍ ଅଗେନ୍ ସି ସବୁ ଜେନେରେସନରେ ନା ଦେ ವುଡ୍ ବି ୱାନ୍ ପର୍ସନ ହୁ ୱିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇରନ୍ କରେକ୍ଟ ହାର୍ଡ ଲେବର ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ବଟ୍ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ ଗୋଟେ ଲୋକ ସବୁ ଥବ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉ କି ସେ ହାର୍ଡ ଲେବର ଟା କରିବ କରେକ୍ଟ ଆଉ ସେ ଜେନେରେସନ ଟା ସେଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ସୋ in case of Dhirubhai Ambani may be not as successful as today Mukesh and Anil correct but see आराम करते थे correct in same case in my case it's my father so my father was also belong from a very poor family right there is a famous proverb in English right you born poor it's not mistake but if you die poor it's a it could mistake be definitely a mistake huh. say so my father uh, learned financial literacy because Bappa ये रहे थे defense रहे थे so you know that how hard it is they don't have a black money concept correct retirement pension everything is all depends on that तो Bappa तांको money टा invest कर ले right those days I'm talking about 2004 it's almost 21-22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି right ସେତେବେଳେ ତ ଲୋକ କେହି ଜାଣି ବି ନଥିଲେ ତ ବାପା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ବହୁତ ଗୁଡା ସକ୍ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ବିକଜ ହି ହାଜ ସିନ୍ ଦ ଡାଉନଫଲ୍ ଅଫ ମାର୍କେଟ କ୍ରାଶ 2-3 ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସିଏ ସେ ଜିନିଷଟା କଲା ପରେ ବଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କି ସେ କେବେ ଶିଖିଲେ ସେ ଶିଖିଲେ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ 55 ଆଫ୍ଟର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ 60 ହେଲା ବଟ୍ ସିଏ ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ତାଙ୍କଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା being from a middle class family ସେ ସେଇଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା 55 to 60 ରୁ ଶିଖିଲେ ସେଟା ସେ ଆମକୁ ଶିଖିଲେ 25 ବର୍ଷରେ I started my job back then in 2007 right correct ତ ସେତେବେଳେ ଶିଖିଲେ ହଁ ତାକୁ ମୁଁ accept little late ରେ କଲି so it is definitely possible for every middle class family but again ସେ middle class family somebody has to take that step ଛୋଟ ଛୋଟ step ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଡଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବେ मतलब ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଏଟା କି ଚାଲିଛି मतलब ଏଟା ବ୍ୟାକବୋନ ଅଫ ମିଡଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା କ୍ରେଡିଟ कार्ड हम तो କରୁଛୁ ଆମେ ପଇସା ତ ଆମେ ସାଲାରୀ ତ ପାଉଛୁ ଆମେ बट क्रेडिट कार्ड इज यू नो टेकिंग वाइटल रोल इन आवर लाइफ नाउडेज तो ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି ଯିଏ 25 ବର୍ଷ ଚାକିରି ବି କରୁଛି ସେ ବି କ୍ରେଡିଟ कार्ड ୟୁଜ କରୁଛି टिल द एज ऑफ 60 तक ସେମାନେ ବି କ୍ରେଡିଟ कार्ड ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି credit card ସତ୍ୟ ଯେ it's absolutely a beautiful thing it's a powerful thing ଲୋକ ଆଜିକା ଡେଟରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ସକାଶେ ମୋ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବଢିଗଲା I don't believe in that it's absolutely bullshit କେବେ ବି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ ତମ ଘରକୁ ଆସିଲେ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଦବା ପାଇଁ ବଟ୍ ସିଏ ତମ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ବଢେଇନି କମ୍ପାନୀର ତ କାମ ହେଲା ତମକୁ ଦବା ହେଲା ସୋ ତମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ତମର କେତେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାହେଲେ ୟୁ କାଣ୍ଟ ବ୍ଲେମ୍ ଟୁ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ କରେକ୍ଟ ବିକଜ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଇଜ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ପାୱାରଫୁଲ ଥିଙ୍ଗ କାହିଁ କହୁଛି ନା ଭାଇ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଧରିକି ଚାଲ 50,000 ତମର ସାଲାରୀ ଅଛି and if you don't have any liabilities so ତମକୁ you can easily get a basic of 1.5x of a credit 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ରେଡିଟ ମିଳିବ ରାତି 12ଟା ଗୋଟାରେ ତମ ଘରେ ଯଦି ମେଡିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା କାହା ପାଖରେ ହାତ ଇଏ କରିବ ଅବଭିୟସଲି ତମର ରିଲେଟିଭ ଥିବେ ଲୋକ ଥିବେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ ମୋମେଣ୍ଟ କିଏ ଆସିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ କିଏ ଆସିପାରିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେବେ ତମର କ୍ୟାଶଲେସ୍ ବି ଥାଇପାରେ ବଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାଲା ତ ଉଠିକି ଆସିବନି ନା ତମ ପାଖରେ ସେଇ ଟାଇମରେ करेक्ट you'll still have to wait for next day to happen right ସେଇ ଟାଇମରେ ତମ ଯୋଉ ଫର୍ମାଲିଟିଜ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ପଇସା ଅଛି ହସ୍ପିଟାଲ ମନା କରୁଛି କି ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଏଇଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ସେଇ ଜାଗାରେ you can't do anything right କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ତମ ଯଦି ତମେ ସ୍ୱାପ ମାରିଲ କାମ ସରିଲା in case of ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଜନ୍ମ ହେଲା correct remember that though it was a cashless 2.5 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଲାଗିଲା but still initially you have to pay some 20-25,000 rupees right करेक्ट so, and it was a month end so I don't have to think anywhere just swap it and do it so credit card is absolutely a beautiful thing I have been using Amazon credit card for last 4 years 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ credit card ସେ use କରୁଛି Amazon ର and best thing is that I get almost 25,000 of a cashback in a year 25,000 ଟଙ୍କା ଭାଇ cashback କିଏ ଦବ କିଏ ଦବ କି नहीं 25 ଟଙ୍କା କି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି so it's a benefit perhaps you should know that how to utilize it it's just like a knife ତମ ହାତରେ ବି ଛୁରୀ ଅଛି ମୋ ହାତରେ ବି ଛୁରୀ ଅଛି correct ମୁଁ ସେ ଛୁରୀରୁ ପରିବା କାଟୁଛି ତମେ ସେ ଛୁରୀରୁ ଯଦି ମର୍ଡର କରୁଛ
करेक्ट single object बट यूजिंग multiple मल्टीपल पर्पस multiple purpose. So credit card बहुत ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତମେ ଯଦି ୟୁଜ କରିପାରୁନ सी कंपनी काम है तुमको लिमिट दबाटा करेक्ट बट यू गेट इनटू अ ट्रैप ऑफ यू नो इंक्रीजिंग योर परचेज सेटा तमरो मिस्टेक ना यू कांट ब्लेम टू बैंक फॉर दैट सो क्रेडिट कार्ड इज एब्सोल्युटली अ पावरफुल थिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल थिंग हमें यदि मते पचारछ कि कि someone should have credit card I would say yes definitely everybody should have credit card इज अ ब्लेस्ड you are blessed perhaps you should know how to use it it is a one of the powerful thing correct आउट एटा तो गला क्रेडिट कार्ड ऊपर तो आउट डाउट होची मते सेम जिंस क्रेडिट कार्ड रे तो आपण तो कार्ड रे पाउचंती बट सेम जिंस लोन मिडिल क्लास फैमिली कोन उठे ये था ना माने उठे इगर था कोन ना मोर गुटे जिंस अछि आई विल अपग्रेड दैट वन तो मो पाखरे अछि गुटे टीवी गुटे 32 इंच रो 32 इंच ता भलो हम आजकल तांगरू रिसेंटली जाईतली चाली फॉर हां लास्ट बैक देन फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स तो आई वांट टू अपग्रेड दैट 32 टू 52 नै जी तो प्रॉब्लम किछ एई जो जिंस सब मिडिल क्लास तो ईएमआई हमें नोचु so ईएमआई नोचु कि क्रेडिट कार्ड नोचु गाड़ी रे गुटे कि नोचु गोटे बाइक लोन धन नियंतु कि नॉर्मल लोन नै नोचु विभिन्न प्रकार लोन भी अच्छी आपण तो फिनटेक रे काम करछु मु भी फिनटेक रे काम करछु हम जानिछु लोन विषय रे को जिंस तो मु जानिते जे ईएमआई ता ठीक ना भूल जदि ईएमआई नबाटा ठीक तो केतेटा ईएमआई मोरस उडे उडे नॉर्मल माने मोरस नै परिबो see if you ask me personally nobody should take a EMI EMI काहाकू नबा कथा नो बट नाउ अगेन जे तमके ऑप्शन नाही तमे गोटे जगह रहिछ जोड कि तम घर टू ऑफिस 20 किलोमीटर दूर रे अछि तम सैलरी 50-60,000 सैलरी अछि 60,000 टका कमे पहले तुम सब दिन ऑफिस जिया पे पड़िबो राइट फॉर दैट यू नीड अ बाइक इफ यू आर टेकिंग दैट बाइक एंड कंफर्टेबली तमे से गाड़ी रे जाउछो with a very good decent speed and सब दिन घरे कि आसी पड़छ तम सब डेली काम करि पड़छ तम पिला छको को छाड़ी पड़छ करि पड़छ देन आई थिंक that's okay that's a good spend से काहे कि भाई सेती खर्च करले तो तमे 60,000 टका 70,000 टका घर को नहीं आसीबो ना करेक्ट सो इट्स नॉट बैड ठीक अछि नाउ यू गो बैक एंड से कि भाई मते आईफोन किनिबार अछि सॉरी माने आई हैव नो प्रॉब्लम अगेंस्ट आईफोन राइट but I think mind us it as an example पळे आछे तो इस कॉस्ट हेविली let me upgrade मु गोटे Samsung रो 10,000 Redmi रो कि ये रो 15-20 धरछि let me upgrade it भाई काई अपग्रेड करिवु नहीं भाई पडिसा माने मोर सब सांग रो धरुछंती आईफोन सो जस्ट बिकॉज़ अन्य माने धरुछंती ता पई मो पाखरे होबा कथा आई थिंक दैट्स अ वेरी बैड अप्रोच बट वी एज अ ह्यूमन बीइंग आम कैरिड अवे हे जाओ से जिंस करे करेक्ट मोर जदी भाई माने इनकम अच्छे 50,000 टका करेक्ट से मु जदी 80,000 टका आईफोन नौची आई थिंक दैट्स वन ऑफ द स्टूपिड डिसीजन करेक्ट दैट अदर डे मु गोटे सर्वे पढुथेली हम इंडिया रे आई थिंक 97-98% ऑफ द आईफोन्स आर ऑन ईएमआईज and you know that out of this 99 97-98% 99 to absolutely 100% all phones are belong to मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास हां करेक्ट तो जो लोअर मिडिल क्लास अछि ना सबुठो अधिक कि जो मिडिल क्लास अछि सबुठो अधिक ईएमआई रे ये जाए कि सबुठो ये अधिक सेइतरे कार ईएमआई रे अछि फोन ईएमआई रे अछि एंड यू नो व्हाट यू कीप पेइंग सी जो पैसा तुम मे बी सेव करि पारथा तो टू गेट अ रॉयल्टी तमे ताको ईएमआई रे पके देल एंड अगेन इट्स अ यू नो माने हम जो मटेरियलिस्टिक हे जाओ ना जो जिनस हमको दरकार नहीं सेटा भी हमें जेतो नहीं जाओ देन वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू अ ट्रैप ऑफ ईएमआईज एंड क्रेडिट कार्ड भाई जो जिनस दरकार नहीं सेटा नहीं कि लाभ कोन एई सब कोन थाए कि 10 दिन 15 दिन बाद तुमको सेटा भल लागिवनी करेक्ट बट यू स्टिल वांटेड टू होल्ड इट भाई आईफोन इज एब्सोल्युटली गुड करेक्ट इट्स गुड नाउ आई एम मु जदी गोटे माने बहुत सी आई एम इनटू अ लीडरशिप रोल करेक्ट तो मु जो रोल रे अछि मु जाउची मु क्लाइंट विजिट करूची वेंडर विजिट करूची वेयर मोरो ब्रांड इमेज मैटर करे करेक्ट then I think I should definitely have an iPhone maybe I should definitely drive a XUV correct because ସେଠି ମୋର ପଇସା ଆସୁଛି ନା ଯେ my that's my brand image that's how I get a business so ସେ ଜାଗାରେ ମତେ iPhone it is okay if I'm buying a car worth of 20-25 lakh rupees it is okay because ସେଟା ଦେଖିଲେ ମତେ business ଆସୁଛି
बट किसी ना भाई इंस्टा रे फोटो अपलोड करिया पे हेले मो स्टेटस व्हाट्सएप रे रील्स पकेया बनेଇବା को ପାଇଁ हेले मते आईफोन दरकार और मते ता पे कार रे अछि दैट्स स्टुपिडिटी। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଏବେ ମାନେ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି ଯେମିତି କି ମାର୍କେଟ ତ ଚାଲିନି ବଟ୍ ଏଟା ରିଅଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସବୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ Tier 2 Tier 1 ସିଟି ଯାଉଛୁ ଯାଇକି ଆମେ ଏଠି ଚାକିରି କରୁଛୁ ଯାଇକରି ସେଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା କଣ ଆମେ ରେଣ୍ଟ ନଉଛେ ଘର ଆଉ କିମ୍ବା ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ନବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଣିଦବା ତ ମୋ ମତରେ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଯେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କିଣିବାଟା ଠିକ ନା ରେଣ୍ଟ ନବାଟା ହିଁ ଠିକ। See, Satyajit, house is an emotional decision. ଆମ ସୋସାଇଟିରେ ହାଉସ୍ ଇଜ ଏ ଇମୋସନାଲ ଡିସିଜନ ରାଇଟ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ସେଇଟା ପ୍ରଫିଟରେ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆସେଟରେ ଯାଉଛି ଲାଇବିଲିଟିରେ ଯାଉଛି ହେଲା ଇଟ୍ସ ଏନ୍ ଇମୋସନାଲ ଡିସିଜନ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ'ଣ ଥାଏ କି वी पीपल आर जज्ड ଆମକୁ ସୋସାଇଟିରେ ଜଜ୍ କରାଯାଏ କି ଭାଇ ଭଡ଼ାଟିଆ ଅଛୁ କି ନିଜ ଘର ଅଛି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନା ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ତମେ ଯେତେ ଭଲ ଘରେ ଥାଅ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଡ୍ ବି ଘରଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜ ଘର ଆମର ଗାଁ କୋଉଠି correct so again it varies from person to person. I'm not against of buying a house. See, if your forefather or father already has a house, right, then I think you don't need it. Now if the house is very old and you cannot modify it, correct, and for your child education and for a betterment of your life ଯଦି ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନୂଆ ଘରଟା ନେଇକି ରଖିବାର ଅଛି ତାହେଲେ then you can buy it. There is no harm into that. But now if you ask me from a profit point of view, hey, कि भाई पैसा point of view कोटा better कोटा नहीं, then see I am a kind of person who will always believe in rent. I am a rented kind of a ହେଲା କାହିଁକି ନା see my father already has a house. ଘରେ ଅଛି ଫାଦରଙ୍କ ଘର ଅବଭିୟସଲି ଫାଦରଙ୍କର ଅଛି ବଟ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ବି ମାନେ ଇଏ ଅଛି ନା କି ଭାଇ ମୁଁ ହିଁ ସେ ଘରେ ରହିବି ହେଲା ସୋ ଦେନ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ କାହିଁକି ନା ନା ଗୋଟାଇ ଘରଟା ନେଇକି ଲେଟ୍ସ କନସିଡର କି ତମେ ପଟିଆରେ ରହୁଛ ନା ପଟିଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ 2 BHK ଫ୍ଲାଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ହେଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ ମତେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାଠୁ କମ୍ ପଡ଼ିବନି କରେକ୍ଟ ନା ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାଟା ନେବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଆଟଲିଷ୍ଟ କୋଉଠି ନା ଗୋଟେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କେତେ ନା କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫ୍ଲାଟ୍ ତ ଗୋଟେ 50 60 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ଟା ନେବି ଲେଟ୍ସ ଟେକ୍ 70 ଲକ୍ଷ ମୁଁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ହେଲା ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲା ମୁଁ ଆଣିକି ମାନେ ଘରଠୁ ଆଣି ପକେଇଲି ଆଉ 70 ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ଟା ନେଇଗଲି ଆଉ ହୋମ ଲୋନ୍ ତ ତମେ ଜାଣିଛ କି ହୋମ ଲୋନ୍ଟା ତ 5 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ ଥାଏନି ମାନେ 10 years 15 years 20 years ରାଇଟ୍ ସୋ ସେ 20 ବର୍ଷ ଯାଇକେ ସେ ଘରଟା ତମର ସେ ଘରଟା ତମର ନୁହଁ ସେ ଘରଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ତମେ ଓନର ନୁହଁ ସେ ଘରର ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ସରିନି ନାଉ ଇଫ୍ ୟୁ ଟେକ୍ 50 ଲକ୍ଷ ବି ଧରିଛି 70 ଲକ୍ଷ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ ନଉଛି ଇଜିଲି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ନଉଛ ଯଦି ତମର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 7% କି 8% ବି ଅଛି ରିଡ୍ୟୁସିଂ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି ମୁଁ 6-7% ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଧରିକି ଚାଲିଛି ହେଲା ନାଉ ୟୁ ended up spending 3.5 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନବୁ ମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷକୁ ରାଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ତମେ 20 ବର୍ଷରେ 10 ବର୍ଷରେ 35 70 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଦେଇଥିବ କରେକ୍ଟ ସୋ ଯେ 1.5 କୋଟିର କି କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଘର ତା ଉପରେ ତମର ଅଲରେଡି 2 କୋଟି ଲାଗି ସାରିଲାଣି କରେକ୍ଟ ନା ଆଫ୍ଟର 20 years or forget about ମାନେ ତମେ ତ ମଝିରେ ବିକି ପାରିବନି ଇଭେନ୍ ଫର୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଘରର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 1.5 ଲକ୍ଷ କି 2 ଲକ୍ଷ 1.5 କୋଟି କି 2 କୋଟି ହବ ନା ହବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଫର୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଚାଲ ମାନ 2 କୋଟି ହେଇ ବି ଗଲା 5-6 ବର୍ଷ ପରେ 7 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ତମେ ତ ବିକି ପାରିବନି ଘରଟା ତମର ନାଁରେ ନୁହଁ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଅ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ଯଦି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ତମ ପାଖରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତମେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ଘରଟା କାହାଠୁ ନବ 2 କୋଟିରେ ନା ତମେ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରଟା ନବ ନୂଆ ଘରଟା ନବ ରାଇଟ୍ ବେଟର ଅପଲିଫ୍ଟ upgraded better facility correct so flat ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଦେଖ flat ର demand and supply will be always high flat ସଦାବେଳେ ଅଧିକ ଥବ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କ ରିକ୍ୱାୟରମେଣ୍ଟ ତାଠୁ ଅଧିକ ରାଇଟ୍ ନା ଯଦି ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର EMI ଦେଇ ପାରୁଛି କରେକ୍ଟ ନାଉ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଭେରି କେୟାରଫୁଲି ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ସବୁ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହେଲା ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶଲି ସବୁ ମାନେ ପିପଲ ଲାଇକ୍ ଅସ୍
राइट एट द सेम एज ग्रुप बिकॉज ए एज ग्रुप रे लोक माने सब डिसीजन टा नियंती हां 50 लाख टका मो पाखे लोन मान कोटी टकार घर नवा पे हेले मोर बाइंग कैपेसिटी मु माने मेंटली प्रिपेयर छी 50 लाख टका पे मोडा लोन टा नेबी फॉर एग्जांपल मोर 50 लाख टका थेला 50 टका मु लोन टा नेली सो आई वुड सजेस्ट दैट मु 50 लाख टका जदी मु मार्केट रे इन्वेस्ट करू छी नेक्स्ट 3 4 5 इयर्स आज मु 50 लाख टका इन्वेस्ट करी जदी मते 12% बेयर मिनिमम 2 वर्ष 3 वर्ष बेयर मिनिमम रिटर्न मिलियो 50 लाख टका 12% इज केते हम किछ न 6 7 लाख टका हे गेला 7 लाख 8 लाख टका 8 लाख टका 7 लाख टका हेले तमरो 6 लाख टका धरो 6 लाख टका हेले केते हे गेला 50000 करेक्ट 50000 ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग मु कोटी टका विषय भी कथा होई 50 लाख टका ऊपर कथा होची है 50 लाख टका जदी 50000 होची आई थिंक भुवनेश्वर आज का डेट रे 50000 रेंट तुम कोठी भी रही परिबो आराम से rent in fact what was the name of that z plus or z1 Z1 city rent 35 40,000 achi correct so it is just an example correct तो कोठी भी रही परिबो हम कोटी टका ऊपर जाइनी खाली 50 लाख टका ऊपर ये 50,000 मते जदी रिटर्न आसी जदी मु 30,000 की 40,000 जदी मु रखुची ताले every month I will save 20 30,000 rupees right so for a longer run if I keep saving that amount correct I think then it will give me definitely a good amount of a return correct again कहली घरटा गोटे फाइनेंशियल डिसीजन जदी तुम पाखरे ऑलरेडी अछि my personal view you don't need another one correct why because you can take that house but again you have to go through a lot of that mental trauma of paying those EMIs again I'm saying I'm not against of it right 40,000 टका 50,000 टका जदी मोर ईएमआई कैपेसिटी अच्छी थिंक अबाउट इट व्हाई नॉट इन्वेस्टिंग at least 40 50% of the money into the market correct and then maybe you get a return after 10 years and then you can live your life lavishly see 1 crore is a very big amount right कोटी टका is बहुत बड़ा अमाउंट है तुम 20 वर्ष ପରେ यदि आज का डेट रे तमे 20 वर्ष पर से फ्लैट रो वैल्यूएशन 10 कोटी 5 कोटी 6 कोटी थब न थब तमे जानि न यू डोंट नो दैट बट डेफिनेटली जदी तमे आज का डेट रे कोटी टका इफ यू कीप 1 करोड़ रुपीस इन मार्केट करेक्ट 12% इंटरेस्ट हिसाब रे जदी तमे रखिबो आई एम श्योर योर अमाउंट वुड बी समवेयर अराउंड माने कोटी टका तमे रखि देलो करेक्ट तमे रखि देलो किछि करलनी भाई सेतरे तुमको 12 लाख टका इंटरेस्ट तो सब वर्ष आसीबो नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट you will definitely have more than 4.5 5 crore rupees correct जे तुम सेतरो काढु न जे तुम ताको काढुचो करेक्ट यदि भाई तमे कोटी टकार 12% इंटरेस्ट पाउचो तमरो मंथली एक्सपेंस 50,000 टका अछि घरे बसे 50,000 टका 6 लाख टका काढला तथापि तो 6 लाख टका डिपॉजिट हैला ना नहीं करेक्ट नेक्स्ट ईयर फिर कौन हम कोटी टका प्लस 6,000 तापर फिर 12 ରୁ 13% मार्केट कहूची कि लास्ट 5 to 10 years 12 to 13% इन मार्केट दउची हैला so this is a very decent amount so personally मु कहया को हेले I am a person who would prefer for a rent correct तो एबे तो से मो क्वेश्चन तो जहां आप पचारबा थला पचार देले मु पचार देली आप मते डाउट क्लियर कर देले एबे पर्सनली पचारबा आपन को मतलब एते बंत आपनकर कैरियर गनो तो 15 16 वर्षर कैरियर आपन 17 वर्ष पखा बाकी तो कोन हो जंदी आपन फाइनेंशियली मतलब independent फ्रीडम ଅଛି हे ନା जंदी ନାଇଁ हां see by financially independent मु definitely हे थांती मु चाकरी करी आरंभ कली 2007 रो back then now it's like what almost 17 18 years right मु जेतले चाकरी करे आरंभ करतली मो सैलरी थेला 14,000 rupees जेतले पेट्रोल 40,000 थेला 40 rupees थेला 40 रुपीस तला 40 rupees थेला तो आज का डेट रे पेट्रोल केते अछि almost 100 100 rupees रुपीस right so मो सैलरी it grew आज के डेट रे सेम सैलरी तमे कंपेयर करिवो I mean petrol grew by 2.5x the salary is like 14 18 28 to 30 35 35 to 37 38,000 which is still a very decent amount correct हां 35,000 अच्छी तो मु जे 14,000 टका सैलरी मिलतला आई हैव बीन सजेस्टेड बाय फादर कि भाई 4,000 5,000 टका गोटे एसआईपी टा करिवे
मासे 2 मासे वर्षे खंड कली तापर मु छाड़ी देली कौन करी नाई मत पैसा कम हो एमती ना कि मो पाखे बहुत मैंने अननेसेसरी खर्च था बट समवेयर आई वाज अ वेरी फिकल मैन भाई 24 25 वर्ष पिलाटा कहीं कौन कर ये भी नथला बट आई डोंट ब्लेम टू एनीबॉडी से अवेयरनेस नथला बट घरे लोक थाई कि तुमको अवेयर करूछंती मु से जिंसटा नेलिनी राइट सो जदी आई वुड हैव स्टार्टेड माय जर्नी एक्चुअली एट 2000 मु करिछि बट इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम तुमको ना माने छिड़ा रहा पे पड़िबो respective of खरा शीत वर्षा you have to keep investing it a very lump sum छोटे छोटा amount of a part of your salary but on a very long term मुझे कॉलिनी I started doing religiously after 2012 or 2013 or 14 or 15 maybe religiously 15 correct so 8 वर्ष कला 9 वर्ष कला परे आज की डेट में मते लागुची कि मे बी अनदर 1 year 2 year रे yes I'll be become financially independent see I also have some kind of amount right 3 कोटी 4 कोटी some kind of amount it is there right so यार यदि मुझसे गोल टा पहुंच ली right after that I think I'll get a return of a pension to myself after even doing education for my kid and for my basic family uses whatever in daily 100% and then uses probably I may not have to work and think about for a money for after so many तापर भाबिया दरकार नहीं कहीं ना आई डिड अ राइट चॉइस मु किसी लायबिलिटी नहीं करेक्ट सो दैट्स अगेन अ काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डिड आई आंसर माने हां हां बुझली बुझली आउ गोटे जिनस ईएमआई तो आपण कहले जे मतलब मत मो डाउट क्लियर करैले आपण केते ईएमआई अछि केते लोन अछि कोन अछि एते पंत सत्य एट द फर्स्ट लोन आई हैव टेकन माने मोर मोर प्रथम लोन टा मु नै थी 2009 रे हां एंड यू विल लाव दैट गोटे पर्सनल लोन 2 लाख टका रे नेथली गोटे सेकंड हैंड कार किनिया पे हां हां आई हैव वन ऑफ माय फ्रेंड बहुत भलो सांग थिला अछि गोटे मिशाल भद्रा हैला सो सी एंड मु डिसाइड कलु कि लेट्स हैव अ लोन से भी गोटे गाडीटा नेला हैला अ रॉयल जिप्सी हम गोटे फोर्ड आइकन टा नेली 2 लाख टका नेली 5 वर्ष लोन नेली देखो 22 23 वर्ष रे गोटे गार्ड दरकार नथला अ स्टूपिड इन्वेस्टमेंट सॉरी अ स्टूपिड स्पेंड इट वाज 23 वर्ष रे छुआ व्हाट माय एज वुड बी हां से 23 वर्ष मते गोटे बड़ गाड़ी चलेयार थला हैला मु सेटा फिर मु पर्सनल लोन एत किनिली कि जदि काली मु ईएमआई दे परले ताले मो गाड़ी की हाथ लगे परिबेनी जेतु पर्सनल थिंक अबाउट मैन व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूपिड यू नो डिसीजन इट वाज हां तो मु नेली ताको 5 वर्ष जाय पे करली हैला इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जेतेबेले कि आई डिडंट हैव अ जॉब आई लॉस्ट माय जॉब राइट वर्ष 1.5 वर्ष पई कि आई लॉस्ट माय जॉब 8 9 मंथ्स आई वाज जॉबलेस बट बाय दैट टाइम माय फादर वाज देयर बापा को रिक्वेस्ट कली डैडी से ईएमआई टा दिले 5 हजार टका ईएमआई सो मु ईएमआई रो जो पेन टा ना बहुत आगुरु मु जानी जाइतली एज ऑफ 23 24 एज ऑफ एज ऑफ 23 डिड आई सफर द आंसर इज नो मु सफर करिनी सिंस मो फादर थे सिटी मते सपोर्ट करिया पई तो से ईएमआई टा से देई देले बट एटलीस्ट से जो जस्ट माने मते मते बहुत जल्दी ही मिल गला मु जानी गली कि भाई इट इज थिंग तो ता पर आई थिंक आई मु आउ तापर केबे लोन नहीं को ईएमआई नहीं एज मु कहली कि आई एम अगेन अ रेंटेड पर्सन आज डेट मु आई स्टे इन चेन्नई हैला सिटी मोर 25000 रो ये अछि रूम रेंट रूम रेंट मतलब हाउस रेंट फुली फर्निश्ड हाउस आई पे 26 27000 रुपीस और 6 वर्ष भितर केते जदि तुम कैलकुलेट करियो 2.5 लाख एमटी हेले 6 वर्ष रे केते हेगलो तमरो 10 लाख 12 लाख खण मु लोन दे देछि सॉरी रेंट रेंट नाउ जदि मु गोटा घरटा नहीं थानी तार ईएमआई बांधी सारी था राइट बट अगेन आई हैड टू गो थ्रू द ट्रॉमा ऑफ पेइंग ईएमआईज अगेन राइट बट जेती की पैसा मु ईएमआई दे थाने I made the decision of spending that, saving that money into a market, right? Which actually allowed me to think about my early retirement. And it's growing. पैसा grow up down market सदा चलता है, but it is again growing it, right? And this has not only helped me to think financially for me, I think this has also helped me to allow to think about a financial independence of my kid also. Correct. ମୁଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁଛି ହେଲା I think ମୁଁ ଏଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରି ପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ଫାଦର ସଦାବେଳେ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବଟ୍ आई वाज वन ऑफ पर्सन 25 26 वर्षर पिला ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥାଏ मे बी जिनस मते आउ के सजेस्ट करथिले मु आउ ଦି ତିନିଟା ମାନେ ଏଇ भଳିया जदी मते के सजेस्ट कर आउ गोटे जिनस ईएमआई तो आपण कहले जे मतलब मो डाउट क्लियर करैले
ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଇଏମଆଇ ଅଛି, କେତେ ଲୋନ୍ ଅଛି, କଣ ଅଛି ଏବେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ସତ୍ୟ at the first loan I have taken ମାନେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଲୋନ୍ ଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି 2009 ରେ ହଁ and you will laugh that ମୁଁ ଗୋଟେ personal loan 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନେଇଥିଲି ଗୋଟେ second hand car କିଣିବା ପାଇଁ। ହଁ 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 I have one of my friend ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଅଛି ଗୋଟେ ମିଶାଲ ଭଦ୍ରା ହେଲା। So ସି and ମୁଁ decide କଲୁ କି let's have a loan ସେ ବି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଲା ହେଲା ରୟାଲ ଜିପ୍ସି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଡ ଆଇକନ୍ ଟା ନେଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଲି 5 ବର୍ଷର ଲୋନ୍ ନେଲି ଦେଖ 22-23 ବର୍ଷ ଥିଲା ମୋତେ ଗାର୍ଡ ଦରକାର ନଥିଲା stupid investment sorry a stupid spend it was 23 ବର୍ଷର ଛୁଆ what my age would be ହଁ ସେଇ 23 ବର୍ଷ ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାର ଥିଲା ହେଲା ମୁଁ ସେଇଟା ଫିର ମୁଁ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କିଣିଲି କି ଯଦି କାଲି ମୁଁ ଇଏମଆଇ ଦେଇ ପାରିଲିନି ତାହେଲେ ମୋ ଗାଡ଼ି କି ହାତ ଲଗେଇବି ଲଗେଇ ପାରିବେନି ଯେହେତୁ ପର୍ସନାଲ। think about man what kind of a stupid you know the decision it was ହଁ ତ ମୁଁ ନେଲି ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ପେ କଲି ହେଲା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ देयर वाज अ टाइम ଯେତେବେଳେ କି I didn't have a job I lost my job right ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପାଇଁ କି I lost my job 8-9 months I was jobless but by that time my father was there ବାପାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଡ୍ୟାଡି ସେ ଇଏମଆଇ ଟା ଦେଲେ 5-5 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଇଏମଆଇ ତ ମୁଁ ଇଏମଆଇ ର ସେ ଯୋଉ ପେନ୍ ଟା ନା ବହୁତ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି ଏଜ୍ ଅଫ୍ 23-24 at the age of 23 did I suffer the answer is no ମୁଁ suffer କରିନି since ମୋ father ଥିଲେ ସେଠି ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେ ଇଏମଆଇ ଟା ସେ ଦେଇଦେଲେ ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ଯୋଉ ଜିଷ୍ଟ ମାନେ ମତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ମିଳିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଗଲି କି ଭାଇ ଇଟ୍ ଇଜ ତ ତାପରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଆଉ ତାପରେ କେବେ ଲୋନ୍ ନେଇନି କୋଉ ଇଏମଆଇ ନେଇନି ଆଜ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଇ ଏମ୍ ଅଗେନ୍ ଏ ରେଣ୍ଟେଡ ପର୍ସନ ଆଜି ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆଇ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ହେଲା ସେଠି ମୋର 25,000 ର ଇଏ ଅଛି रूम रेंट रूम मतलब रेंट हाउस ଦଉଛି रेंट। fully furnished house I pay 26-27,000 rupees ଆଉ 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଯଦି ତମେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ କରିବ 2.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ହେଲେ 6 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଇଗଲା ତମର 12-13 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଲୋନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛି ସରି ରେଣ୍ଟ ଦେଇ रेंट ଦେଇଛି एरिया ନା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘରଟା ନେଇଥାନ୍ତି ତାର ଇଏମଆଇ ବାନ୍ଧି ସାରିଥାନ୍ତି ରାଇଟ୍ ବଟ୍ अगेन I had to go through the trauma of paying EMIs again right but ଯେତିକି ପଇସା ମୁଁ ଇଏମଆଇ ଦେଇଥାନ୍ତି I made the decision of spending that saving that money into a market right which actually allowed me to think about my early retirement and is growing ନା ପଇସା ଗ୍ରୋ ହଉଛି हाँ up down market ସଦାବେଳେ ଚାଲିଥାଏ but it is again growing it right and this is not only helped me to think financially for me I think this is also helped me to allow to think about a financial independence of my kid also correct ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବି ପାରୁଛି ହେଲା I think ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିଥାନ୍ତି ମୋ ଫାଦର ସଦାବେଳେ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବଟ୍ I was one of person 25-26 ବର୍ଷର ପିଲା ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥାଏ ମେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ମତେ ଆଉ କିଏ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ 2-3ଟା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ମତେ କିଏ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ବିଲିଭ କରିଥାନ୍ତି अगेन दिस हेल्थ एंड वेल्थ ମୁଁ ଥର ଆଉଥରେ ବି କହିଥିଲି ଏମିତି ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଭିଡିଓରେ କି ଦିସ୍ ହେଲ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ୱେଲ୍ଥ ଆର୍ ୟୁ नो କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ମ୍ୟାଜିକ ଯାଦୁ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଦେଖିବେନି ତମ ସହିତ ହବନି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ସୋ व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्थ आई वाज अ वेरी हेफ्टी गाय ମାନେ 110 ମୋର ଓଜନ ଥିଲା from there the entire transition happened ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟରେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ମୋର 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ରାତି ରାତି କିଛି ହେଇନି ସେଇଭଳିଆ wealth so I started investing my money with the help of my father from last 15-16 years but religiously ମୁଁ କଲି last 8-9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି correct 8-9 ବର୍ଷରେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଦେଖି ପାରୁଛି କରେକ୍ଟ କି यार ଯଦି ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମୁଁ କରିଦେଲି then I think I'll be able to give that salary to myself for next entire my life କାମ କରି ଦରକାର ନାହିଁ करेक्ट until unless भाई ତମ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଅଛି କି ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଲ୍ୟାମ୍ବରଗିନି କିଣିବି ସରି ଲ୍ୟାମ୍ବରଗିନି ତ ନୁହଁ ବଟ୍ ଦେନ୍ ମୁଁ ମାନେ ଫର୍ଚୁନର କିଣିବି ଇଏ କିଣିବି that's a different thing ତ ଏଦିନ ତ ଆପଣ ଗଲାଣି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ମାନେ ଆପଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ଏବେଠୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଯାଇଛି କେମିତି ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବ କଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର So ମୁଁ ଆଜ କହିଲି ଯେମିତି କି ଯୋଉଟା ମତେ 2007 କି 8 ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଲିଟିଲ ଲେଟ ରେ କଲି କରେକ୍ଟ ଆଇ ವುଡ୍ ହାଭ otherwise by this time I would have financial ତମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ ତାର ଆନ୍ସର ଥିଲା କି ମୁଁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ମେ ବି ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ମତେ ତ ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କର ମତଲବ ଆପଣ ମତଲବ ମନି କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି
म्यूचुअल फंड एसआईपीस ये सब जिन ऊपर करेक्ट तो आउट क्वेश्चन मोर पचारला जो एसआईपीस तो आम ए चलती बहुत लोग इन्वेस्ट कर एसआईपीस दौड़ुंट एसआईपी करने कि इन्वेस्ट करने तो मोर क्वेश्चन एसआईपी टा रिस्की ना रिस्की फ्री देखो रिस्क फ्री किसी न था हाँ भाई तुम लाइफ रे 8 घंटा 10 घंटा देला पर तुमको सैलरी मिल तो रिस्क फ्री करेक्ट किसी ना सब जिन रिस्क अच्छी से जो कहते कि एक का दो पैसा रात में राति राति पैसा डबल से वाला किसी कॉन्सेप्ट न था है से वाला ओनली गोटे जिन था से स्पैम करेक्ट धोखा जोटा कि आजकल होउची जोटा कि होउची पैसा केबे किसी डबल हे परिबो नाही तो भाई से हम्म अंबानी अदानी सब जन जाके से सीडी पैसा लगे देला करेक्ट तो पैसा ग्रो हुए बट इट टेक्स टाइम इट जस्ट लाइक अ हेल्थ राति राति रे मतलब यू कैन नॉट हैव अ फिजिक अंटिल अनलेस तुम गोटे स्टेरॉइड पीरियड नो सेटा भी सेटा लॉन्गेविटी नो करेक्ट तो से बेलिया वेल्थ क्रिएट होप एंड टाइम लगे नाउ इफ तुम मते पचारिबो तो मु तुमको सजेस्ट करिबि कि इफ समबडी को पिला जदी 25 26 वर्ष रे ता करियर आरंभ करूची हैला 26 27 and if he gets a decent salary of 15 to 20,000 rupees right this is a 5000 टका रा SIP करूची correct for next 20 years which is like at the age of 40 45 correct I think he can easily get a draw a lump sum amount दी कोटी रे जदी 12% इंटरेस्ट तुमको केते होची almost like 2 lakh 24 lakhs मंथली yearly ईयरली अच्छा ओके सॉरी हाँ ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ ହେଲା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ ଅଛି यार 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ you can sell your बहुत life बहुत your हाँ lavishly right but the only problem is that कि you'll have to keep investing it you'll have to keep investing देखो ତମେ 5000 ଟଙ୍କାରେ SIP ଆରମ୍ଭ କଲ obviously ତମ 20000 ଟଙ୍କା salary ଟା ତ ଦିନେ ଫେର ସେ 25 ହବ 30 ହବ 40 ହବ expensive ବଢିବ ତମ salary ବଢିବ ତ ତମେ ଯଦି incremental ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ amount ଧରିଛି 5000 ଯଦି 10% ଧରୁଛ which is like 500 rupees with that incremental for next 20 years correct you will easily reach that amount ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜିନିଷ କଣ କହିଲ ଆଜିକା କର୍ପୋରେଟ ୱାର୍ଲଡ ରେ 45 50 ପରେ ଲୋକ ତମକୁ ଅଟୋମେଟିକଲି କାଢିଦେବେ because somebody is ready somebody is young blood is ready to replace you though irrespective you have an with better experience knowledge with better experience with better though you have technology experience some experience hai but हाँ again you know that physically you are getting down correct right you are already carrying multiple health issues correct with multiple trauma your mental health has gone for a toss तो मुंडरे ऑलरेडी पिलांकर स्कूल फीस घर EMI गाड़ी रो EMI झियो सब बाहागर EMI तो देन तम मुंड पर जति की टेंशन तो how will you know focus on yourself correct correct and top of that able health then you will start spending more into your you know your medical bills correct तो हबो कोठी you will never be able to do it so it is important that you should plan little early correct so that bhai if you really plan at 26 27 correct ଏଇଟା ଆଉ ବି ଭଲ ହେଇପାରିବ ଯଦି ତମର ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାପାସିଟିରେ ତମେ ଯଦି ଗିୟର ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବଢେଇଲ maybe you can do it at 40 right so it is definitely important it takes time ଏ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷର ନୁହଁ ଭାଇ ତମେ ତ ବଞ୍ଚିବ ନା correct so then do it end of the day ସେ ତା ରିଟର୍ନ ଟା ତମେ ପାଇବ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ପାଇବ right but the only problem is that right ସେ ଯୋଉ aspiration number ତମକୁ ଅଛି ତାପରେ ବିଲିଭ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗେ କି କାହିଁ ଆସିବ ଏ ଛାଡରେ କାଲି କଣ ହବ ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ ଆଗ ଆଜି ଆଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦବା we live for today's ଆଉ ତମ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ରହେ ନା ସେ ତମକୁ କେବେ ସେଭ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏନି correct right you keep paying EMIs keep paying everything ଦେଖିଥିବ ତମେ ଭାଇ ଯେତିକି ପଇସା ସେଭ କରିପାରିଥାନ୍ତ apart from your salary ସେତିକି ତମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଇ ଦେଇଛ ରାଇଟ୍ ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ EMI ଦେଇ ଚାଲିଛ ତମେ ଦେଖିଥିବ ସର୍ଟେନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ତାର 90% ଜିନିଷ ଆଇଦର ତମ ପାଖରେ ନଥିବ ନା ସେଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ correct correct so again investment do your investment is always good you should invest in three things either it's a land it's a property or maybe it's a gold gold but again right ଯଦି ତମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲ କରେକ୍ଟ କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲା ଆଉ ଜମିର ତ ଗୋଟେ ଫାଳେ ତ କାଟିକି ବିକି ପାରିବନି पूरा बिक्री करिए ତମକୁ ରାତି ରାତି ମିଳିଯିବ କି नहीं then you'll have to look for a buyer correct same in case of a gold also in case of a market it is easy but again
लैंड प्राइस टा तळକୁ ଯିବନି मार्केट टा सदाବେଳେ तळ ऊपर थाए सी इट्स अगेन आई सेड राइट इट इज a risk but then only you get a reward करेक्ट रिस्क पर रिवॉर्ड अच्छी ना तो खालीटारे तो केही पैसा दे देबेनी करेक्ट करेक्ट तो थैंक यू सुधीर भाई मतलब सब डाउट मोर क्लियर कर पाइले आ हम व्यूअर्स भी जहाँ भी तांको डाउट थिबो से हमको कमेंट करके कहि परिबे जे मतलब कौन जे डाउट अछि गाइस ऑल आर वेलकम टू आस्क एनीथिंग अबाउट फाइनेंस तो आमे फाइनेंशियल फ्रीडम ऊपर किछि भी जदि पचारि परियो तो वी विल हैप्पी टू रिप्लाई द आंसर आमे क्वेश्चन भी नेक्स्ट पॉडकास्ट जतला आमे करिवो आमे सेतरे भी नै परिबु ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक था लोक जानि थिले हाँ मार्केट क्रैश चलछि एबे करेक्ट हाँ तो सेटा भी गोटे प्रश्न कहार आसला कि भाई मार्केट क्रैश होची कौन करिया हमें इन्वेस्ट करिया न करिया तो आई थिंक इट इज वेरी इंपोर्टेंट दिस इज द राइट टाइम देखो पैसा कमेर अछि देन यू विल हैव टू बी इन द मार्केट करेक्ट मार्केट देखो मार्केट गोटे भलो जिंस कोन कहलो मार्केट सदाळे ऊपर रहबनी और मार्केट सदाळे तळे भी रहबनी मार्केट वाज एट द पीक टिल अगस्त जेतोळे तमे इन्वेस्ट मु तुमको सजेस्ट करदिली इन्वेस्टमेंट करिया पे राइट वर्तमान तमे जळे इन्वेस्ट करिथलो तम पोर्टफोलियो एना पूरा नेगेटिव रे पळै थबो करेक्ट करेक्ट तमे वरीड होतलो कि सुधीर कोन करिवि मु करि परिबि मो पैसा रे जहा पकेथिले नेगेटिव जाउची भाई दिस इज अ टाइम टू इन्वेस्ट करेक्ट आई एम अ वेरी फॉन्ड ऑफ वॉरेन बफेट ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟା କହିଥିଲେ କି ଦେଖ I read this book what's this poor dad rich dad poor dad right so I keep reading these kind of a books so there is a famous proverb by Warren Buffett ତାକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଜାଣି ପାରୁନି see when the world is greedy you be fearful ଡର and when the world is fearful you be greedy ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମାର୍କେଟ ଉପରେ ଯାଉଛି ଲୋକ ମାନେ କଣ କହିଲ ଧମ ମାନେ ପଇସା ଲଗାଉଛନ୍ତି ଲୋଭ କରୁଛନ୍ତି ତମକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି ବିକଜ ୟୁ ପରଚେଜ ଅନ୍ ଅ ଭେରି ହାୟର ୟୁନିଟ୍ସ 100 ଟଙ୍କାରେ ତମେ 10ଟା ୟୁନିଟ୍ ନଉଛ କରେକ୍ଟ and same and the world when the world is greedy or world is fearful you greedy ସେତେବେଳେ ଲୋଭ କର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଡରୁଛନ୍ତି ୟାର ପଇସା ତଳକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ତମକୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଫିୟରଫୁଲ ହବାର ଅଛି ତମେ ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ତମେ 100 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ୟୁନିଟ୍ କିଣୁଥିଲ ଯେହେତୁ କି ତମର ପରଚେଜିଂ କ୍ୟାପାସିଟି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟରେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ତମର ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫଣ୍ଡ ଟା ଯଦି ଅଧା ପଡୁଛି ତାହେଲେ ତମେ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ 20ଟା ୟୁନିଟ୍ କିଣି ପାରିବ କରେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଥରେ ମାର୍କେଟଟା ଉପରେ ଯିବ ସେଟା ଫେର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇ ଚାଲିବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହଁ so I think it's absolutely a right time करेक्ट अब मु कहली ना कि देखो केही जानना कि मार्केट केबे पड़ियो करेक्ट राइट आ केबे उठी भी जानना केबे कि बट आई थिंक व्हेन इट इज अ ड्रॉप आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड डू सी मु तीन दीटा कोविड देखि साइलेनी 2008 रो मार्केट क्रैश देखि आई 2008 रो मार्केट क्रैश ही थिला ड्यू टू सम सजेशन बाय माय फादर मु किछि गोटा फंड टा इन्वेस्ट करिथेली हला लाख टका खंडे कि 1.5 लाख टका करिक मु छाडी देथिली I think today that fund I have seen somewhere around ମୁଁ ତାପରେ ଆଉ କିଛି କରିନି ହେଲା ସେ that fund has grown like anything with 27 to 28% return ରେ लास्ट 15 वर्ष रिटर्न କଥା କହୁଛି so ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ पर्टिकुलर फंड को देखुଛି ମତେ ଟିକେ रिग्रेट होची कि यार I think I should have started my journey little early correct I think to all my viewers to everybody yes this is the right time please invest it but again it is a long term game करेक्ट हाँ जब तो मु काली रिटर्न दरकार ताले भाई प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मार्केट or maybe you can go for you know a crypto or maybe you can go for a share market right more idea से ଟିକେ कम ଅଛି I think if you are a long run right please take a right set of funds right allocation then I think you can make your wealth 10 वर्ष से हम कहली ना 20 वर्ष solid money you can do it okay I think it was a very good discussion or a podcast Satyajit thank you so much thank you for coming to a channel देखिया next time जितले डाउट आसीबो based on the response हमें definitely आउ जिंस भी कवर करिया